nakuha ni JMJF. Number 8, number 8. Yun lang, hindi. Go, Jet. May second. Kay Mac, nakuha ni JM2. Jin. Nakuha ni Lema ko yung bilang na mataas kay Che, nakuha ni number 8 to Jin. Jin, pumalo ka kaso. Mahirap ang pitin. Kulang sa inip. Lema, nakuha ni Che, kaso wala, dumulas. Shout out sa 1K viewers from Barcelona. May tatlo. Che! Hey! Isa natin! 4-0 na po. Lema, kumala naman si Lema. Nakuha ni number 4, number 8 to number 37. Nakuha ni Keep to Ashley winaleg kay JM to number 8. Gina naman, Gina kumala nakuha ni Ashley. Nakuha ni Kim to JM, number 8 to number 37, outside. Score natin, tie, 0. Face of the chef. Jean, combination attack. Nakuha number 37, nilagay Kim. Nakuha ni JM2, number 8. Palalaman doon, sinuptok. Nakuha ni Tita Rose to Kim. Nakuha ni JM to Che, binalik ng napakalayo. Score natin, 6-0. Outside. Score natin 6-1. Nandun 7-2. Kim Lema. Oops. Drop kay number 17. Ate Alwa. Nakuha number 17. Nakuha number 8. Number 7. Whoa! Magtatalo na si Kim. Pati si Kim. Ayan na. Number 8 to Gindi. Kumalo. Nakuha ni Ashley. Lema. Minalek kay number 4. Che. Number 8. Binagkatira Roda nakuha ni Lema to JF to Gin to. Ayan. Nakuha ni number 17 to number 18. Oh! Score natin. Make 1. Ate Alwa. Oh, dicek. Naon yun? Jin, palo naman. Kaso, bitin na naman. Palo. Jin. Ate Alwa, score natin. 9-1. Jin. Ayan na si Jin ulit. Si Jin sumubo. Nakuha ni Ashley, nakuha ni number 17 to number 8. Nagulat naman ako sa'yo. Number 8 to nakuha ni number 4 Che. Nakuha number 8 to Gigi na naman. Papalo si Gigi. Nakuha ni Kim Lema to Ashley. Gigi kay Gigi. Wala si Gigi. Score natin 10-1. Sweeping miss. Ate Alma, nakuha ni Jinjin. Substitution number 14 out. Ladies in. Ayan na. Tita Rose, binalik na kuha ni Che.
2. Number 8, Lainez, pinalay papunta kay Ashley. Ashley, nakuha ni Laymac. Laymac, pinigay kay Ashley. Ashley, magpalo! Alaya, Ashley! Pabuntang niya. Ang laki. Ayan. Laymac, pinigay kay Che. Che! Walang kabor. Score natin 12-2. Lamang ng 10 ang Yellow Tigers. Ay, 10 ah. Oo nga. Ayun! Service ace para kay Kim. Oo nga. Kaya pala, peace opening lang pala yun. Kim. Service pa rin ni Kim. Kim. Che, nakuha ni Che. May na naman si Lainez. Lainez, grabe. Isang daliri lang. Ayun. Grabe, kaliwa kanan, hindi namin ni Lainez. Lainez, ay lang, hindi pumasok. Score natin, 43. Tilan. Tila Rose. Tila Rose. Nakuha ni number 8. Ito Kim, binigay ni Laymac. Ay na, si Ashley. Magpala naman si Ashley. Nakuha ni Lainez. Lainez to JF to number 40. Nakuha ni Laymac. Number 2. Ayan na naman. Si Che Kumalo naman. Nakuha ni Atro. Sa atin ay Tila Rose. Non-Ashley. 2 number 7. Oops, pinalo ni Laymac. Napula number 7. JN. Oops. No, ni Kim. 2. Ashley. Number 8. Oy! Grabe, si JM walang nakakita nun. Behind the scene. 10 po ang kalamangan ng Sinipat. Yun, manok. JM pumalaw na ako ni Kim to Laymac. Binalik kay Lainez. 2 number 8. Number 7 to Tita Rose. Nakuha ni Ashley 2. Che. Number 7 pumalaw nakuha ni Ate Roda. Binalik. Nakuha ni Lainez. Combination attack. Nakuha ni Ashley 2. Laymac 2. Ashley. Nakuha ni Pumalo! Yun lang, bumalik. Score natin 15-4 in favor of Yellow Tigers. Ashley, nakuha ni Che. Oops! Ate Alma. Nakuha ni number 7. Number 10 sa'yo papalo. Nakuha na Ate Alma. Nakuha ni Ashley. Ay! Score natin 16-4. Grabe, 2 po ang kalamangan ng Yellow Tigers. Ashley, service. Ashley, binigay kay Lainez 2. JM 2. Number 7, number 27. Kim. Nakuha ni Laymac. Pupunta kay number 27 to number 3. 2 number 7 pa rin. Nakuha na Tita Rose 2. Kim, nakuha ni Che. JM. Ay naman si Che. Pagpalo si Che. Gandang palo nun para kay Che. Babak sa 11 ang kalamangan ng Yellow Tigers. 11 dong. Pumala. No, ni Kim, 2. Oy, bukas si Laymac. Score natin 17-5. Ate Roda.
Ate Roda. Ayun na. Nawa ni JMJM. 2. Ula. Score natin, 18-5. Lamang ang Yellow Tigers. Ate Roda, na mataas. Ayun. Number 8. To number 37, number 37. Nakuha ni Ashley. To Ate Roda, nakuha number 17, number 17. Outside! Warning na po ang Yellow Tigers. Grabe. Ate Roda. Lines. To number 8, number 8, to number 37, number 37, binalik. Tayo Ate Roda, to Ashley, binalik. Kay Che. To number 8, number 8, to Ashley, to Leima. Kim na naman, papalo. Oh! Lasa na po tayo para sa Yellow Tigers. Break. Hello. Ate Roda pa rin, tatapusin na ba ni Ate Roda? Lines. Now number 8, to number 27, number 27, binigay Ashley. Ayan na. Number 8 to number 27, number 27, ako ni Ashley. To Laymak, to JM. Number 8, yun lang. Sana po, tatapos ang ating third set.